साफ शफाफ करें कीजिए। अपनी बात करें, शार्प शूटर किसी और गैज़र, हाँ चलो कोई जासूसी कादियानी करना बना है। हुआ है, आपसे अभी ये कहा था आपने मेरा नाम जिसको क्या आप लिया था? जानते हैं कि कादियानी नवाज है, ठीक है, पहले यहाँ अपने तो सारे कादियानी डॉक्टर नवाज लिखे बैठे हुए हुए हैं, आपके आप लोगों कान के साफ साफ नहीं नहीं है, है। उन कानों को साफ करें। 3 दफा तो कहा है, लूट बदमाशियां मार करते हैं, लूट बदमाश लोग हैं, मार आके अपना लूट गैस मार, खारिज करके चले जाते हैं। सख्त नफरत हो गई है। और नहीं भाईजान, समझे। ये अगर सर मैंने नीचे आपसे और कोई पाँव ऊपर कर बातचीत लेना, वगैरह कुछ मैं किया इन कि पे आप मुझसे भरोसा नहीं मुखातिब करता। क्यों हो रहे हैं? गुंडे आपकी हैसियत है मुझसे गुलाब गुफ्तगू गुलाब करने की, झूठ पहले ये बोलते बताइए हैं। भाई। आपने समझ बस रहे हो? काबिल बिलाल को समझता कि मैं आपसे बातचीत करूं वही कि वो तो कह रहा चले हूँ ना, जाते आपकी हैं, तो हैसियत ही चले नहीं है बात जाएं करने की, चले तो गए तो मैं तो ये कह रहा हूँ मैं तो आपको काबिल नहीं तो सब समझता कि बिलाल मैं को बात नीचे तो करूं। कह रहा हूँ ना मेरे भाई, आप काबिल है ही बिलाल नहीं को मुझसे गाली बात दी करने गई, की। दुनिया इधर का उधर हो तो गया। आप मुझे हमें कहते डेली हैं। बिलाल के जो है मैं वो आपको हवाले कहाँ गाली मुखातिब देते हैं। कर रहा हूँ? नहीं आपने मुझे हैं? आपको बिलाल जो से देखा गाली मैं देंगे, तो ओहो मेरा नाम क्या लिया आप मैंने? पूरी कहा दुनिया लूट में मार। मैं तो टिकटॉक में अपने आप को पास नहीं नंगा कहा था, करेंगे आपको आपस में इतनी लड़के, औकात नहीं और समझता कि आपकी इतनी औकात है समझते कि मैं ये आपसे हैं बात करूं। कि हमने बहुत वही बड़ा इसीलिए काम तो किया। आप जो है जहाँ मुझे अच्छा देखो क्या दम क्या करते हुए आ जाते डॉक्टर हो। लूटमार ताकि के मैं भाई गुस्सा आपने ना क्या करूं। कहा, किधर मैंने आता सुना हूँ नहीं, किधर आता करें हूँ बात। मुंह मिलाते हुए। यानी किधर आता हूँ किधर आता हूँ? पहले आपने मेरा नाम क्या लिया है? हाँ, बस इतनी हिम्मत है, बस ये बात खत्म, बात खत्म, बस इतनी एक सी मरतबा हिम्मत सुना है। करो, पहले अपने कानों का इलाज करो। 10 नहीं मरतबा कान मेरे सही है, आपकी जुबान खराब है ना, आपकी जुबान खराब है। आप ऐसे बोलते हैं जैसे वो अफ्रीका के गुलाम नहीं होते, बुगा 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 करके जो बोल रहे होते हैं। अगर आप खानदानी होते तो इस तरह की बात करते ही नहीं। हाँ तो आपने आपने बड़े खानदानी पहले असर बताया ना, मैंने क्या कहा आपको? जैसे मैंने अफ्रीका कहा के जो काले जहाँ से काले निकले वहां गुलाम जो डाल पत्ते दूंगा। बांध के क्या फिर मैंने रहे ये होते कहा हैं, कि जहाँ से निकले जो वहां डाल अफ्रीका दूंगा? के कभी काले जिंदगी में गुलाम कहा? जो पत्ते बांध के फिर रहे होते हैं, जंगा लीला हू कर रहे जुबान होते हैं, किसकी है? आपके रूहानी बाप ये की तो नहीं है? आपकी है, ये कि तो जहाँ से आपने निकले वहां आपने डाल शुरू दूंगा। किया है ना, बोलो, आपने शुरू किया है, ये जो आप बैठे किया तो हुए आपने थे, शुरू किया ना, क्या शुरू तो आपने ये किया है। आपकी जुबान है? क्या अपने बहन को कहोगे कि उसके बच्चे जो है नाजायज हैं? नहीं क्या आपने मुझे वालदा उसका को नहीं कहोगे पता, कि लेकिन आपने मेरे उनको साथ नाजायज तो पैदा किया हुआ है? आपने बदतमीजी शुरू की है ना, भाई मेरे साथ आपने बदतमीजी की तुम्हारे है ना। साथ तुम गुंडे हो, बदमाश हो, दूसरे के नहीं बहन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो चुप करके बैठा हुआ, तो वो अपने आपको रूहानी मिर्चें बाप लगी के हुई सामने थी। जाकर मैंने ये कहा था, मैंने ये साबित किया था। मैंने भी साबित किया तुम्हारा रूहानी बाप अपने अच्छा बाप का नहीं तो। हाँ देखें देखें असकानी, मेरी बात सुनो, देखिए मैंने कुछ किए अब बगैर ही तकलीफ तुम्हें हो रही मिर्चें है। लगा दी हैं, तुम्हें कुछ किए मिर्ची तो बगैर तुम्हें मैंने मिर्चें पूरे लगा को दी हैं। लगाई है कि नहीं लगाई? बोलो, चलो सबको नंगा भोंको, किया नहीं किया है? चलो भोंको 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 बड़े आए हुए हैं। तेरी बहन बेटियां बहन बेटी, दूसरों का नहीं है। हाँ जिधर से शाबाश निकले हो भोंको, उधर डाल दूंगा। औकात है तुम्हारी? चलो भोंको भोंको और भी भोंको। वो यही तो भोंका है तेरे जो है रूहानी बाप ने। हाँ मान गए कि तुमने भोंका है, चलो मान गए, सब आमिर भी रजा ने भोंको। बिल्कुल भोंका है, तेरे रूहानी बाप ने भोंका। नहीं नहीं अभी अभी तुमने खुद अपना और क्या कि तुमने भोंका है, तुम लोग करते क्या हो? रोडों पे आ जाते हो यही भोंकने के लिए। अभी तो मैंने तुम भोंक रहे हो। ये साबित किया था 1 घंटा बाद। आप देखते नहीं है ये रोड पे नहीं आ रहा? हाँ तेरे डर से नहीं आ रहा, तेरे जैसे जो है वो डर के डर से नहीं आएगा। क्या औकात है तेरी? हाँ जहां ये मैं औकात वहीं है, धक्का मारूंगा। ये औकात है मेरी कि जिस दिन मैंने उसको जहां बताया मिलोगे उसके वहीं बाद उसने उन खवातीन का नाम नहीं लिया। क्या समझते हो? 2-4 जिस आदमी दिन तेरे से मैंने पीछे नाम बकवास लिया करोगे। है ना, जिस दिन मुझे से मैंने बताओ, नाम लिया है, तुमने जो ये कहा था कि जिस उसके दिन बच्चे से मैंने नाम नाजायज लिया है, है ना, उस दिन से उसने उन तेरे औरतों का मामा नाम के नहीं बच्चे लेना नाजायज है लिया। तो नाजायज है? बोलो, या तेरा जिस मामा है दिन दूसरों से का नहीं मैंने है? उमेर रुबाब की बैंड बजाई है, उस दिन से उन्होंने उन औरतों का नाम लेना छोड़ दिया है। अच्छा पसंद करोगे आपके वालदा का बैंड कोई बजाए? दूसरे को तो बजाते हो, पसंद करते हो? हाँ मैं बजाऊंगा, बिल्कुल बजाऊंगा, जो मुनाफिक होंगे तो बजाऊंगा। आप पसंद यही कहते हैं कि आप लोगों में हया नहीं है ना? नहीं दूसरों मैं के जो बैंड आया बजाओ। है वो तो देखें, जितनी दफा उमेर रुबाब को आपने नंगा करके लोगों के सामने बताया है, तो मेरा तो सवाल आप लोग आपसे ये इधर है कि आप टिकटॉक मुझे में ये बताएं कि नंगे आप हुए ये हो बात और करके कितनी उसकी मरतबा इज्जत बढ़ा रहे हैं कि उसकी इज्जत कम कर रहे हैं? आप अपने वालदा की इज्जत बढ़ा रहे नहीं हैं नहीं इस तरह की हरकतें करके? मैंने तो कोई हरकत नहीं किया, ये तो आप लगे ये होते नहीं हैं की सुबह से शाम तक, हरकतें की। कोई सुबह ये से जो शाम कहते तक ना तो तेरा सुबह से रूहानी शाम तक बाप, तो ये तुम तेरे लगे हुए रूहानी हो। बाप का जुबान है। तो भाई तेरा सुबह से रूहानी शाम बाप तक आमिर नजीर ये कहता है कि जहां से सुबह। निकले वहीं डाल दूंगा। क्या तुम लोगों के वो जो सुराख है तुम लोग के मुआलदा का नहीं है? अच्छा जाहिद अस्कानी मुझे एक बात दूसरों को बताओ, कहते हो जाहिद अस्कानी एक तुम बात उस बताओ, सुराख से नहीं निकले हो, पीछे के सुराख से निकले हो। जाहिद अस्कानी एक बात बताओ, एक बात बताओ। बताओ क्या बात बताऊं? हाँ शर्म करो, बताता बेशर्मो। हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। बताता हूं। तुमने पिछले दूसरों के 7-8 माह से कितनी दफा तुमने ये बात रिपीट की बड़ा है? आसान है, लेकिन अपने 7-8 बारे में माह से कितनी दफा तुमने खुद ये बात रिपीट की है कि उमेर रुबाब के कपड़े उतारे गए? तुमने खुद मैं कितनी दफा ये कहता बात कही है? हूं कि तुम लोगों की अगर माओं का कपड़ा उतारा जाए तो आप लोग नहीं राजी हो?
یہ بات تم نے مثال خود کے کتنی طور دفعہ پر کہی ہے؟ آپ کی ماں کو کہ سوراخ میں آپ کو ڈال دیا جائے، یہ آپ بات راضی ہو؟ اچھی آپ بات ہے، نے یہ بات بولو آپ نے خود کتنی دفعہ بولو۔ عمر باپ کے بارے میں لیکن کہی جب ہے عامر کہ نذیر اس نے تیرا جو ہے روحانی باپ کہتا ہے، نہیں اس وقت تو یہ کچھ نہیں بات ہوتا۔ آپ نے خود عمر باپ کے بارے میں کتنی دفعہ کہی ہے میں کہ وہی تو آپ کو آپ کہہ نے رہا اس کے ہوں کہ کپڑے اگر اتارے ہیں؟ کوئی بندہ آپ یہ تو خود تو کہے بھائی کہتے کہ ہو نا، تو آپ خود جس کو اس کا بھائی سوراخ کہتے سے ہو نا، نکلا ہے ڈاکٹر آپ تو لطفہ، خود کو اس اسی کا بھائی سوراخ میں کہتے تجھے ہو نا، ڈال دے گا، تو راضی ہوگا آپ اس بات خود پہ؟ کو اس کا بھائی کہتے ہو تو بھائی لیکن ہے تیرا کہ آپ روحانی اپنی بہن باپ کے عامر کپڑوں کی نذیر بات کر رہے ہو؟ یہی اتنے بے زبان شرم، استعمال کرتا ہے، اتنے بے اس وقت شرم تو اور جو ہے ذلیل تو انسان ہو، اندھا بنا ہوا ہے اور بہرا اتنے بنا ہوا ہے۔ گھٹیا انسان ہو، اتنے تو گھٹیا تھرڈ نہیں کلاس ہے، انسان ہو تم، ہاں؟ تو گھٹیا نہیں ہے، جس سوراخ سے نکلا مجھے اسی تو یار سوراخ سے قسم ڈالنے سے کی بات مجھے کر رہے تو ہیں تیرا قسم بڑا سے بھائی۔ تم کسی بالکل وہ جو کہاں سے تعلیم دیا جنگلی تم نے؟ ہوتے ہیں نا، جنگلی جیسے غاروں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، مجھے تم ویسے یہی لگتے ہو، جنگلی تم کو سیدھا کرے گا انشاءاللہ، ہاں؟ مجھے تو تم بالکل یہی کوئی ایک جنگلیوں کے جنگلی، ہاتھوں تم رسوا ہو جاؤ گے ایک انشاءاللہ۔ بالکل ایک جو خچر نما لوگ ہوتے ہیں نہ جن کا خچر، نہ کوئی یہ اسٹینڈرڈ خچر ہوتا نہیں ہے، نہ بات کرنے کی یہ تمیز کہتا ہے ہوتی ایک ہے، خاتون کے بارے میں بس بیٹھ کہ کے اس لگے رہتے بغیر ہیں شادی کے بچے ہیں، اپنی ہی ناجائز ہیں۔ سگی بہن کو، اپنی یہ ہی خچر بہن نہیں کو ہے، ننگا کر دیا، یہ ننگا ڈاکٹر کر دیا، لوٹوا ننگا کر دیا، ننگا کر دیا، صبح اپنے سے بہن شام تک کو، تمہارے اچھا پاس کوئی اور بات ہوتی نہیں ہے، تو یہ قبول کرے گا کہ صبح سے تیرے ماں کو شام تک ننگا بیٹھ کیا کے جائے؟ بس یہی بکواس کر رہے ہو کہ جی عمر تمہیں یہ باپ کو پسند ننگا ہے کر تیری دیا، جو ہے عمر باپ وہ کو ننگا کر خوبصورت دیا، بیوی کو ننگا کیا او جائے؟ بھائی ہو تمہارے پاس اتنا تو تجھے یہ عامر پسند نذیر ہے نے بھی تیری ایک دفعہ بچی کو کہہ دیا ننگا کیا ہوگا، جائے؟ اور بھائی ہمیشہ عامر نذیر نے بھی بس ایک دوسرے دفعہ کے کہہ بہن دیا بیٹیوں کو ہوگا کہ ننگا بھائی اس کرتے کے ہو۔ کپڑے اتارو، تم نے تو پچھلے میں 6-7 وہی ماہ سے کہہ رہا روزانہ ہی ہوں، کہہ رہے ہو کہ اس تو کو یہ ننگا پسند کر دیا، کرے اس کو گا ننگا کر کہ دیا، اس کو ننگا کر دیا۔ تجھے جو ہے اس اچھا سوراخ میں مجھے یہ ڈالا بتاؤ کہ جائے، تم نے کتنی دفعہ اتنا وہ عمر پسند باپ کو کرے گا؟ ننگا کر کے گنوایا یہ ہے؟ زبان ہے تیرا؟ نہیں بولو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے خود اپنے الفاظ سے میں جو وہی ہے تو آپ اپنے کو کہہ الفاظ رہا سے ہوں کہ 6-7 دوسرے کے ماہ میں بہن کتنی بیٹیوں دفعہ پہ عمر باپ بہتان کو ننگا تراشی کر کے کرتے تم نے ہو یہ کہا ہے؟ اور ان کو ننگا کرنے کی نہیں بات کرتے ہو، یہ جب بتاؤ تیری کہ والدہ تم کی نے بات آ جاتی ہے تم نے تمہیں اس بذات پکڑ کے خود جو اسی ہے سوراخ میں تم نے ڈالا خود جاتا جو ہے، ہے بذات خود جو ہے یہ کتنی تو دفعہ جو ہے پچھلے چلانا شروع 6-7 کر ماہ میں دیتا ہے۔ بیٹھ کے 8-9 بولو، دفعہ بیٹھ کے تم نے یہ کہا ہے کہ جی عمر باپ کے میں کپڑے وہی اتار کہہ رہا دیا ہوں، تیرے ہے، کتنی روحانی دفعہ کہا ہے؟ باپ تو عامر تم مجھے یہ نذیر، بتاؤ کہ جس یہ کو تو بات کر ختم کے نبوت تم کا نے جو ہے مجاہد عمر کہتا باپ ہے، کی عزت بڑھائی ہے وہ یا عزت کم لوگوں کر کو رہی یہ ہے؟ کہتا پھرتا ہے تمہیں کہ اس شرم نہیں سوراخ آتی ہے میں کہ ڈالوں تم گا ایک جس سے تمہیں نکلتے شرم ہو۔ نہیں آتی ہے کہ تم اگر کسی میں یہ عورت کے بارے کہوں میں کہ ایسے اگر باتیں تجھے کرتے ہو؟ تم آگے سے اتنے نہیں بے پیچھے کے غیرت سوراخ میں انسان ہو، ڈالا جائے، یہ اتنے گالی بے نہیں ہوگا؟ شرم انسان ہو کہ تمہیں آپ کا تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، آپ تم بے شرم اتنے نہیں ہو، گھٹیا دوسرے کے بہن انسان ہو، بیٹیوں کو گالی دیتے ہو؟ تمہیں تمیز نہیں ہے، ڈاکٹر تم آپ تو سنو، عورت کا بہن بھائی بن کے تم بھائی بہن بن کے بھائی تم بن بہن کے کو ذلیل کر رہے ہو، تم بہن اتنے بھائی ذلیل تم انسان لوگوں ہو، نے اپنے آپ کو جس کو ننگا تم کر بہن دیا ہے کہتے ہو، ہمارے ہاتھوں، جس کو تم اور بہن آگے کہتے تم ہو، لوگ تم ننگے اسی بھی کو ہو ہی جاؤ تم گے۔ ننگا کر رہے ہوتے ہو، یاد تم رہے، روزانہ بیٹھ کے پچھلے ایک 6 ماہ سے آسکانی بیٹھ کے کے تم ہاتھ سے بکواس کر رہے ہو تم سب کہ کو بھائی اسی ہم نے سوراخ اس میں کو ڈالوں ننگا گا، کر دیا ہے، لوگوں نے اس کو یہاں ننگا کر عامر دیا۔ نذیر کہتا ہے۔ عامر نذیر نے تو بس صرف ایک اچھا دفعہ کہہ وہ دیا وہ ہوگا، سوراخ اس کو اس سوراخ اس میں کے تم بعد نہیں تو جا تم سکتے، بیٹھ کے تم نے ایک تصویر لگائی تم ہوئی اس ہے، سوراخ میں نہیں تمہارے جاتے پاس کوئی جہاں سے کام نہیں تمہیں ہے، ہمیں تم تو ڈالو میرے گے۔ خیال میں تم نے تو اتنی دفعہ ننگا ننگا کر دیا ہے کہ تمہیں تو میرے خیال میں خوابوں میں بھی وہ ننگا آتی نہیں ہوگی ہوا ننگی عامر ہو کے، نذیر، کیا تجھے ٹھیک ہے نا؟ ننگا نہیں کیا صبح صبح میں نے اب دو اب وہ آئے؟ صبح سے بیٹھ کے بولو، صبح سے بیٹھ کے تم نے تو خود بڑا اس اخلاق عورت آ کو گیا۔ اتنا ڈاکٹر اب سنو، ننگا کر دیا ہے، اچھا میں تمہیں اگر اس شرم کو نہیں کہوں آتی ہے لوٹوا، کہ تم جس کو ڈاکٹر بھائی لوٹوا، کہتے ہو، تم اس کی جن نے جو ہے جس وہ کو مرچی بہن لگ بنایا جاتی ہوا ہے، ہے، پھر تم رو لیکن رہے یہ ہوتے کہ میں لوگوں نے اس کے کو بہن بہن بنایا بیٹیوں تھا، کو میں نے اس کو بہن گالیاں بنایا بکتا تھا، ہے، میں نے اس کو بہن اور یہ بنایا کہتا ہے تھا، یہ نچنیا میں تھا، نے اس یہ کو بہن پرانا تھا، بنایا تو اس کو اس کی ننگا کر شادی دیا، نہیں میرا ہوئی، افیئر اس کی بنا شادی دیا، نہیں ہوئی۔ اور تم تو اس کو ایک ذلیل دو تو تم کر رہے ہو، چونی کا ڈاکٹر تم اتنے اپنے آپ کو ذلیل کہنے والا، انسان ہو، اس کو میں تم کہوں اتنے ڈاکٹر ذلیل لوٹوا، اور گھٹیا یہ انسان پاگل ہو ہو کہ جاتا ہے۔ تم تو نے کیا کہا؟ جو ہو ارے تم میں اس نے کو جو یہ ہو کہا، ساتھ میں تم اس کو جس بیٹھ کے طرح تم اس کو عامر ذلیل کر نذیر رہے ہو، تیرے تمہیں روحانی شرم نہیں باپ نے آتی ہے؟ کہا تم وہ تو بھائیوں سوراخ کے میں نام ڈال پہ دیا جائے دھبا گا ہو، جہاں تم سے نکلے، میں بھائی کے اسی نام پہ تو سوراخ میں تم تجھے دھبا ہو، تمہیں تو عامر بھائی نذیر کہہ کہنا بھی ڈالوں گا، نہیں چاہیے۔ کیوں تکلیف مجھے ہوتی تو ہے؟ اس عورت پہ حیرت بولو، ہوتی ہے کہ وہ تمہیں بھائی کیسے کہتی ہے؟ حیرت ہوتی ہے، تم تو بھائی اپنی کیسے تم تو کہتی ہے؟ میرے وہ خیال میں تجھے بھائی کیسے کہتی ہے؟ تم آگے تو تعریف انسان کر رہا ہے کہلانے کے عامر قابل نہیں نذیر ہو، کے سامنے تم تو ایک انسان قاتل کہلانے کے اور ایک قابل نہیں غالی ہو کہ باپ، تمہیں کوئی جس انسان نے کہے، جو ہے تم حضرت تو علی ایک کو بھی جنگل کی، شادی نہیں کی، تمہارا جو جس ایک نے روپ ہے نا، میں نبی تمہیں علیہ لے
लेके जाता हूँ, तुम जैसे सलाम के जंगल में होते हैं ना, शातिमों को अपना बाप अफ्रीका बनाया, के जो गुलाम उसके होते हैं, सामने आकर ये तारीफ कर रहा है, लेटा हुआ है जो नंगा। अफ्रीका मैंने के तुम्हारा बाप अच्छा, साहब- तुम्हारी बहन के सामने वो नंगा मैंने लेटा हुआ अपना था, बाप साहब तुम्हारी आपको ये बहन के बोला, सामने वो नंगा लेटा हुआ था, बेशरम तुम्हारी बहन का। के सामने और और मेरे जब बाप मैं के ये सामने, कहता हूँ और मेरे डॉक्टर बाप के सामने वो नंगा लेटा हुआ उसकी था। गलती है, अस्तगफुरुल्लाह, उसकी वो गलती इतनी क्यों बेगैरत गलती है? बहन है कि वो आके, वो इतनी बेगैरत। बेगैरत बहन है कि वो आके भाइयों को फिर ये बातें बताती तुम्हारी है माँ कि को उसके बेगैरत साथ क्या कहा हुआ। जाए, कितना अच्छा लगता है इतना तुम्हें? बेगैरत इंसान है, बोलो। इतना बेशरम अगर इंसान हो तुम, बेगैरत तुम्हारी तुम्हें वालदा शर्म को नहीं कहा आती है कि जाए, अपने भाई के साथ, तेरी तुम्हें अपनी तेरी बहन के जो साथ वाइफ ऐसी को कहा बातें जाए, करते हो। अच्छा लगेगा? हाँ? कि डॉक्टर तुम, अफसर, मतलब ये कि मतलब ये कि तुम इंसान नहीं हो, तुम हैवान हो, अगर तुम तुम बंदर हो इंसान फिर। होते, वैसे तुम्हारी तो दूसरों आवाज के भी जो है वो बहन बंदरों वाली बेटी लगती को है, क्यों उगा गाली उगा देते? उगा 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 करके बोल रहे हो तेरा तुम। तेरा तुम रूहानी बाप बेशर्म आमिर इंसान हो, नजीर बेगैरत दूसरों को इंसान हो, क्यों तुम्हें गाली तमीज देता? नहीं है तुम्हारे अंदर। गैरत नाम तुम तुम में है कितना नहीं। तुम बेगैरत गैरत इंसान हो। जहाँ बिक रही वो थी, वही है ना, उस वक्त तुम वही जो है, वो पता पहाड़ों नहीं के किसी को पत्थरों की गाली दे रहे मखलूक हो। थे। तुम कोई तमीज याफ्ता, कोई पढ़े लिखे इंसान मैं तो हो तुम्हें नहीं हो। मैं तुम्हें तुम तो डॉक्टर वही लूटना पत्थरों का पे, हूँ, घरों में मुझे रहने लगता है। वाले लोग हो। और तुम तुम लोगों वही के बहन पत्थरों बेटी से को रगड़ गालियां रगड़ दो, के अपने वो घरों ठीक के है। चूल्हे जलाने तेरा वाले लोग रूहानी हो। बाप आमिर उन लोगों को नजीर बैठ के दूसरों खाना की तो तुमको बेटी को नसीब गाली दे, होता वो नहीं है। ठीक है।
खाना तुम लोग को नसीब होता नहीं है, बस बैठ के वही पानी उठाया, उसी में बैठ के नमक डाल के पी के चलो चलो हम लोग निकल ये गए। शराबियों को खिला और दो ये बैठ के, अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई वो शराब पीता, तुम तो अपना पेशाब पीते हो। और भाई वो तो शराब पीता, तुम तो अपना पेशाब पीते हो। तुमने तो खुद कहा है कि तुम पेशाब पीते हो। तुमने तो ये भी कहा हुआ है कि तुम जो हो तुम अपना, से तो तकलीफ हुई, लेकिन हाँ बिल्कुल, मैंने आगे तुम्हारी इज्जत लूट ली है ना तुम्हें। हाँ मैं बिल्कुल, मैं डॉक्टर लूट मार हूँ क्योंकि मैंने आगे तुम्हारी इज्जत लूट ली है ना। बोलो। मैं डॉक्टर लूट मार हूँ क्योंकि मैंने आके तुम्हारी इज्जत लूट ली है। तभी तुम मुझे डॉक्टर लूट मार कहते हो भाई। सब मुझे आज से मुझे सब जो है ना डॉक्टर लूट मार कहा करें, तू निकला है उस वक्त तुझे आज तकलीफ से नहीं। मुझे सब डॉक्टर लूट मार कहा करें क्योंकि मैंने जायद अस्कानी की इज्जत लूट ली है। सारे मुझे डॉक्टर लूट मार बोले, सारे मुझे डॉक्टर लूट मार बोले क्योंकि मैंने डॉक्टर, क्योंकि मैंने जायद अस्कानी की जो है मैंने इज्जत लूट ली है। उसी में डाल देगा वो सुराख का नाम दिया। मैंने तो तुम्हारी इज्जत लूट ली है। तुमने तो खुद मुझे कह दिया कि मैं डॉक्टर लूट मार हूँ क्योंकि तुम्हारी इज्जत लूट के मैंने तुम्हारी मार भी दी है। ठीक है, मैंने तुम्हारी इज्जत लूट के तुम्हारी इज्जत मार भी दी है। सिर्फ लूट मार नाम तो बड़ा जबरदस्त रखा, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा नाम रखा, बहुत अच्छा नाम रखा। आमिर मैं बड़ा नजीर ने खुश ये हूँ, कहा कि लूटमार तुझे उस सुराख में, मैं तो खुश हूँ कि तुमने मुझे ये नाम दिया है। जिससे तू निकला मतलब ये है कि तुमने मान उसमें लिया है डालने की कि बात मैंने, थी। उस वक्त शर्म नहीं मतलब आया। ये कि तुमने मान लिया है कि मैंने तुम्हारी लूट के, तुम्हारी इज्जत लूट के तुम्हारी मार भी दी है। से तुझे गैरत आ गई अच्छा है। मुझे ये बताओ कि पहले मैंने तुम्हारी मार के फिर लूटी थी या लूट के मारी थी, ये बता दो मुझे। ये बताओ ना जायद अस्कानी, मैंने तुम्हारी पहले मार के तुम्हारी लूटी थी या लूट के तुम्हारी मारी थी, मुझे ये आमिर बताओ। नजीर पहले क्या करेगा, उस सुराख को मारेगा, आमिर बाद नजीर में तो तुझे छोड़ो, डाल अपनी देगा। बात करो। बोलो, तो मैं यही तो यहाँ बात पर इस कर वक्त तुम और मैं बैठे हुए हैं ना, इस जब वक्त ये तुम कह और मैं रहा बैठे है हो, कि तुम तुझे अपनी बात उस करो। सुराख में डाल देगा। आमिर नजीर ने, निकला है आमिर अच्छा नजीर मुझे कह ये रहा बताओ, है तेरी आमिर बात नजीर ने तो सिर्फ उस एक सुराख दफा की कहा था बात ना कि कर रहा इसने है। कपड़े क्या उतारे, उसको आमिर पहले नजीर ने मारेगा, तो उस एक सुराख दफा को कहा था ना फिर कि नीचे तुम्हारे डालेगा? कपड़े उतारे। बोलो। तुमने तो अपनी बहन के हजारों दफा, तुम तो रोजाना उसके कपड़े उतारे, दिन में 6-6 दफा उतार रहे हो। डॉक्टर है ना? लूटमार हाँ हाँ करने से बिल्कुल, तुझे मिर्ची लगी। इज्जत तुम्हारी लूटी है। लेकिन जब आमिर नजीर ने ये कहा कि उस माशाल्लाह, सुराख मैंने से तो तुम्हारी वो इज्जत निकला लूट लिया, है, कितना उसी जबरदस्त। अच्छा मुझे सुराख बताओ में कि तुझे तुम्हारी डालेगा। इज्जत मैंने उस लूट वक्त के मारी तकलीफ थी या मार के लूटी थी, मुझे ये और रही बताओ। बात ये कि तू कहता नहीं है मुझे ये कि बताओ, आमिर जायद नजीर अस्कानी पहले मुझे ये उस बताओ, मैंने सुराख तुम्हारी को इज्जत मारेगा, लूट के मारी थी या मार तेरी के लूटी वालदा थी? का, और फिर तुझे डाल देगा। ये मुझे ये बेशर्मी बताओ। नहीं है? बोलो मुझे बेशरम। ये बताओ, मैंने तुम्हारी इज्जत लूट के मारी थी या मार के मैं लूटी थी, वही मुझे कह ये रहा बताओ। हूँ, तेरे वालदा की उस तुम्हारी सुराख इज्जत को मैंने मार के लूट के फिर मारी तुझे थी या डालेगा मार के आमिर लूटी नजीर? थी, या कैसे क्या मुझे ये करेगा, किस बताओ। तरह डालेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जायद अस्कानी, ये उसने डॉक्टर तो लूटमार, आमिर नजीर ने तो मैं सिर्फ जब एक ये दफा कहता कहा था ना हूँ, कि डॉक्टर इसके कपड़े लूटमार, उतारो ना। मुझे तुम लग तो अपनी जाती है बहन के मिर्ची, रोजाना मिर्ची लग ब्रॉड के ऊपर जाती है। बैठ के कपड़े हाँ, उतार ये रहे हो, मुझे तुम्हें क्यों शर्म नहीं नोटमार आती है और कि तुम तेरा जिसको बहन रूहानी कहते हो तुम उसके ये कह रोजाना रहा कपड़े है उतार रहे हो, कि तेरे तुम्हें वालदा शर्म नहीं की आती है। सुराख में पता नहीं तुम तुझे ये डाल बातें देगा, करके इससे तुम तू क्या नहीं क्या निकला है। आगे इससे तू इमेजिनेशन निकला में क्या लेके आते हो, उस अपनी वक्त शर्म नहीं नजरों के आया? सामने, अपनी नजरों के सामने तुम अपनी बहन को कैसे शर्म लेकर नहीं आते हो, तुम उसका उस क्या क्या सुराख बॉडी पार्ट तुम देखते होगे जिस अपनी नजरों के सुराख सामने, से तुम निकले हो, तुम्हें शर्म नहीं उस आती सुराख कि में तुम जो हो आमिर रोजाना नजीर बैठ तुझे के, डालने की बात करता है, कि तेरा तुम रूहानी रोजाना बाप। जिसको बैठ के उसको तुम शर्म बैठ के नहीं ये आया? कहते हो, उस हाँ वक्त तो तुम तुमने जिसको कुछ नहीं रोजाना किया। कहते हो कि भाई ये तुम्हारी जो है, ये तुम्हारी इज्जत है, रोजाना ही कहता है। और तुम जो हो रोजाना उसको तुम्हें बैठ ये के कहता है आमिर बैठ के तुम नजीर उसको के नंगा करते ईदी के रहते हो। जुम्मे से तेरे वालदा ने हाँ, तुझे उठाया। तुम वो रोजाना शर्म नहीं उसको आता तुम्हें? बैठ के, उस तुम वक्त उसको रोजाना बैठ के नंगा शर्म करते नहीं- रहते हो, शर्म तुम नहीं- रोजाना दिन में 100 दफा उसको ब्रॉडों पे जाके आमिर कहते हो कि नजीर इसको उस नंगा सुराख कर की दिया, बात नंगा कर कर रहा दिया। है तुम्हें बेटा, शर्म नहीं जिस आती सुराख से तुम निकले हो कि तुम उस अपनी वक्त तुझे बहन को शर्म नहीं बैठ के आती? नंगा लोगों के सामने भरो आमिर मर्दों की नजीर भरी उस मंडी सुराख में को तुम बैठ के देखी उसको बात, तुम नंगा जारी कह बात रहे है, हो, नंगा ही तो तुम्हें करेगा उस शर्म सुराख नहीं को। आती है? तुम कपड़े इतने उठाएगा, बगैरत इंसान नहीं होगा, इमेजिन करते होगे, नंगा नहीं तुम उसका होगा। क्या क्या तुम तेरा देखते वालदा होगे, का सुराख तुम्हें नजर शर्म नहीं आएगा। आती? कैसे डालेगा फिर तुझे? हाँ बेशरम, नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुझे शर्म तुम आती है? किस तेरे किस सुराख गंदे में, तेरे इंसान वालदा को के तुम सुराख बैठ में के, डालने की बात करता है नहीं आमिर तो नजीर? उसको तुम तेरे छोड़ो, सुराख- तेरे वालदा और छोड़ो तुम उसको क्यों? तुम छोड़ोगे कि वो किसकी हाँ, बात करता उसको है? छोड़ो, और भाई उसको तुमने छोड़ो। तो अपनी इसका, उसको अच्छा डालने दो, तुम तो उसको खुद अपनी डालने बहन दो। के सुराख खोल रहे हो। जब तुम ये कहते फिर हो उसी कि सुराख में तुमने जाना चाहते हो? उन्होंने उमेर रुबाब को नंगा कर दिया, तो क्या तुम उमेर रुबाब के सुराख तेरे नहीं देखते वालदा हो? को नंगा नहीं करेगा नहीं, जब तो तेरे वालदा के ये तो तुम्हारे अपने सुराख अल्फाज है ना कि तुम ये कहते हो कि भाई उन्होंने नंगा कर दिया, नंगा कर दिया, तो तुम तो फिर जिसको ये कहते हो भरी महफिल में तुम नंगा करने का कहते हो, तो फिर तुम्हें खुद एहसास नहीं होता कि तुमने उसको किन लोगों के सामने नंगा कर दिया? बोलो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इतने जब तेरे बगैरत वालदा इंसान के हो। सुराख में तुझे डाल देगा तुम नंगा जब होगा, उसको सुराख भरी नजर आएगा, महफिल के बोलो। सामने तुम बैठ के, तुम जब उसको अब भरी महफिल में तुम बैठ के कहते हो कि जहां तुम मैं नंगा आता कर हूं दिया तुम है, हिलाता हुआ आएगा, तो तुम्हें शर्म तुम नहीं आती है हिलाता कि हुआ तुम आएगा। अपनी बहन के और कौन कौन मैंने से जब कोफ्ते कहा और उसके कौन कौन से कि सुराख तुम लोगों को बता रहे हो? डॉक्टर लूटमार, नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें शर्म तुझे नहीं तुम आता? वो बेगैरत तुझे इंसान कैसे हो, डालेगा तुम आमिर वो नजीर घटिया तेरे इंसान वालदा हो, के सुराख में? तुम्हें बोलो। शर्म नहीं आती है कि उस तुम वक्त जिसको शर्म आती बहन है कहते तुम्हें? हो,
तुम बहन के- जिसको तुम बहन उसको कहते हो, माँ तुम कहते हो, उसको जिसमें जिसमें सूरत सूरत का का नाम ब्रॉड लिया पे जा रहा है, जाके तुम उसको तो कहते हो कि भाई वो उसको नंगा कर दिया, अपने नंगा आप कर को दिया। डॉक्टर लूटमार तुम कहने से उसको डरते 100 हो दफा जाके और कहते हो कि बिगड़ भाई जाते तुमने हो। उसको नंगा कर लेकिन दिया, आमिर उसको नंगा कर नजीर दिया। उस उसकी सुराख तो की बात आमिर करता नजीर है ने तो जिसमें सिर्फ एक दफा तुझे बात कही वो होगी ना। डालने की आमिर डालेगा। नजीर ने तो बस ये सिर्फ कहाँ एक तक दोस्त दफा कहा होगा? होगा ना, तुमने तो आमिर उसको दिन में नजीर को 100 तेरे दफा वाला कह के की नंगा सुराख की कर बात दिया। कर ले, तुम्हें लेकिन शर्म हम नहीं आती है? लूट मार जी नहीं आप कह कॉल सकते। डालें, मैं आपको नहीं उठा पा रहा, आप कॉल डालें। आपको कॉल शर्म डालूं? नहीं आती है जायद अस्कानी? कॉल डालूं? कौन कॉल तुम्हें डालूं? शर्म नहीं आती है?
तुझे शर्म नहीं आती? وہ بےغیرت انسان ہو تو تم نکلے کھوتے ہو، کی طرح سے اسی تم اب ہنس سوراخ رہے ہو میں افریقہ تجھے کے ڈال غلام دے اس گا طرح سے عامر کالے نذیر، کتے اسے ہوتے شرم ہیں نہیں آتی؟ ہاں بیٹا، ہاں تم جیسے کالے کتے ہوتے ہیں تم اس طرح سے کالے کتوں کی طرح سے تم بیٹھ کے بھونکنے لگے ہو تم جو ہے پریشان ہو جاؤ. ہاں تم لیکن اس طرح سے عامر بیٹھ اس طرح سے بیٹھ کے تم اب بھونکنے لگے ہو سوراخ کی تمہیں بات شرم نہیں کرے آتی جس ہے سے تو نکلا ہے. تم وہ بےغیرت کہتا ہے انسان اسی ہو کہ سوراخ جس میں کو ڈال تم دوں گا بہن تجھے. کہتے ہو اس وقت جس تجھے کو تم مٹی نہیں بہن لگتی؟ کہتے ہو تم نے اس کو بولو. 100 دفعہ دن میں بیٹھ کے آ پچھلے کے 6 بیٹھ سالوں جائے عامر نذیر 6 کے ماہ سامنے. سے بیٹھ کے تم عامر اس کو نذیر، ننگا کر دیا چلو، ننگا کر دیا اٹھا کے ننگا کر ڈال دیا دے. تو تمہیں شرم نہیں آتی ہے تم اتنے بغیرت گھٹیا انسان ہو انسان کہتا ہے تم شرم اتنے کرو، گھٹیا شرم انسان ہو کرو. تم اتنے تھرڈ کلاس انسان ہو تم بے شرم. پتہ نہیں تم یہاں پر کیا ہے کہ تم نے اس کی کون کون سے تم نے باڈی پارٹس لوگوں کے سامنے ڈال دیے ہوں گے تم خود اس کے کون سے سوراخوں کا امیجنیشن میں لے کر آتے ہوگے تمہیں شرم نہیں آتی جب تمہیں عامر نذیر نے یہ کہا کہ تم اس اتنے سوراخ تم میں گھٹیا بغیرت جس سے تو انسان ہو نکلا تم ہے تجھے تم اسی اتنے میں ڈال گھٹیا دے گا. اس تھرڈ وقت کلاس تجھے انسان شرم ہو نہیں آیا؟ اس تم وقت تو نے بےغیرت غصہ نہیں انسان کیا ہو بیٹا؟ کیوں تمہیں شرم نہیں آتی ہے کیوں غصہ تم نہیں جس کیا؟ عورت کو بہن بولتے ہو لیکن تم یہاں اس میں عورت کو تجھے تم کتنا ننگا کر کے لوٹ لوگوں مار، کے سامنے اس سے پیش تجھے کر رہے ہو اچھی لگتی ہے؟ تمہیں شرم نہیں تیرے آتی تم ماں کے اتنے سوراخ کا نام تم تو لیتا ہے، بھائی وہ کے بھی نام پہ تیرا روحانی تم باپ. تو بھائی اس وقت بہن کے تجھے- نام اس پہ وقت تجھے کھلانے کیوں پہ غصہ نہیں تم آتا؟ کالا ٹیکا ہو تم نحوسو تو بولو. تم Absolutely. تھرڈ کلاس انسان ہو تم تو تھرڈ بھائی کلاس کہلانے عامر کے نہیں لائق ہی ہے. نہیں تیرے ہو ماں کا تم سوراخ ایک کا نام تھرڈ لیتا ہے، کلاس وہ تھرڈ انسان کلاس ہو نہیں ہے. تم بولو. ایک گھٹیا انسان ہو تم عامر نذیر جب تم یہ کہتا ہے ایک تیرے گھٹیا ماں کے ترین سوراخ کا انسان نام ہو لیتا تمہیں ہے، تو بات اس کرنے وقت کی وہ گھٹیا نہیں بنتا. تم او بھائی تمہیں تو جس بندے کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو تو وہ رشتے کیا نبھائے گا عامر نذیر کو تمیز ہے، تیرے اور ماں تمہیں کے جس سوراخ کا بندے کو نام بات لیتا کرنے ہے. کی تمیز نہیں ہے وہ بیٹھ کے رشتے کیا عامر نبھائے گا نذیر کو تمیز ہے، تیرے والدہ کے سوراخ کا نام لیتا ہے.